नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय खेळां आनी युवा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांचे हाजेरेन आयज राज्यांतल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर फिडे विश्व करंडक बुद्धीबळ सर्तीचो उक्तावण सुवाळो दबाजान जालो. अखंड भारत घडोवन सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी समृद्ध भारत साकारला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज एकताय दिसाच्या कार्यावळींत उलयतना म्हटलां. करसवाडा म्हापसा हांगा आयोजीत 14व्या एक्रोबॅटिक जिमनॅस्टीक आशियाई चॅम्पियनशीप 2025 उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारकांच्या कार्याची वळख करपी पत्थर पांयांतील पुस्तकाचो प्रकाशन सुवाळो फाल्यां पर्वरे जातलो. पुराय खबरो. भारताच्या गांवगिऱ्या वाठारा पासत मेट्रो शारांतल्या खेळगड्यांक माची दिवपा खातीर भारत सरकार काम करता. भारतांत खेळ हो फकत खेळ म्हूण पळयनात जाल्यार बरो खेळगडी तयार करपाची एक चळवळ भारत सरकारान चालीक लायल्या अशें केंद्रीय खेळां आनी युवा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी म्हटलां. फिडे वर्ल्ड कप चॅम्पियनशिपाचो उक्तावण सुवाळो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर आयज जालो. ह्या वेळार मंत्री मनसुख मांडविया उलयताले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार म्हणलां की गोंयांक जागतीक पांवड्यावेले खेळाचें केंद्र करपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. फिडे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपांत वांटो घेतिल्ल्या खेळगड्यांक परबीं भेटयतना मुखेलमंत्र्यान बुद्धीबळ हो खेळ आतां ऑनलायन आनी ऑफलायन लेगीत ह्या खेळाच्या मोग्या मदीं फामाद आनी लोकप्रिय जावंक लागला अशें म्हटलें. ह्या वेळार गोंय राज्य खेळां मंत्री रमेश तवडकार, ऑल इंडिया चॅस फेडरेशनचे अध्यक्ष नितीन नारंग, गोंय राज्य खेळां खात्याचे सचिव संतोष सुखदेवा, गोंय खेळां संचालक डॉ अजय गावडे तशेंच बुद्धीबळाचे आंतरराष्ट्रीय आनी राष्ट्रीय पांवड्यावेले मानेस्त हाजीर आशिल्ले. फिडे चॅस वर्ल्ड चॅम्पियनशीप गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळांत जातली. चॅम्पियनशिपाच्यो सगळ्यो सर्ती बार्देश तालुक्यांतल्या हडफडे गांवांत रियो रिजॉर्ट हांगा जातल्यो. ह्या चॅम्पियनशिपांत 80 देशांतले 206 प्रतिनिधी वांटो घेतले. भारतांतले 24 बुद्धीबळ खेळगड्यांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतला. भारत देश विविधतायेन नटला. भाशा संस्कृताय वेगळी आसली तरी भारतीयांची एकजूट अजूनय अखंड आसा. अखंड देश करपा खातीर सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी समृद्ध भारत देश साकारला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. ते सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान आयोजीत रन फॉर युनिटीच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. भारताक स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत 14 वर्सां उपरांत गोंय मुक्त जालें. मात आयज गोंय सगळ्या बाबतींत उदरगत जाल्लें राज्य जावपाक मुखार आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्तान आम्ही रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सांगपाक दिसता की हो भारत देश विविधतेन एकठांयल्लो आसा. आमची भाषा वेगळी आसा, वेश वेगळो आसा, कल्चर वेगळे आसा, बट तरी सुद्धा आम्ही सगळेजण एक आसा. ही मेसेज दिवपा खातीर आम्ही सगळेजण एकत्र आयल्या. ह्या वेळार मुखेल सचिव व्ही कान्नावेलू, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, नेहरू युवा केंद्राचे जिल्लो निमंत्रक कालिदास घाटवळ, खेळा खात्याचे सचिव संतोष सुखदेव, खेळा संचालक अजय गावडे तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोवा युवा आनी खेळा प्राधिकरणा वतीन आयज सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंती निमतान रन फॉर युनिटी ह्या धांवपाच्या सर्तीच्या कार्यावळीचें आयोजन पणजे शारांत केल्लें. हातूंत 10 ते 14 वर्सां पिराय, 14 ते 18 वर्सां पिराय आनी 18 वर्सां वयर पिराय आशिल्ल्या गटांत तशेंच दिव्यांग व्यक्तीं खातीर आनी ज्येश्ठ नागरिकांचो खासा गटाच्या विभागणेंत युनिटी फॉर रन ची कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रन फॉर युनिटी ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें जाल्यार आयज राष्ट्रीय पांवड्यार लेगीत ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. भारताच्या जिमनॅस्टीक फेडरेशनान गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालय आनी गोंयच्या खेळा प्राधिकरणाच्या जोड पालवान 14वी एक्रोबॅटिक जिमनॅस्टीक आशियाई चॅम्पियनशीप 2025 आयोजीत केल्या. 31 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर मजगतीं पेडे इंडोर स्टेडियम करसवाडा म्हापसा हांगा ही सर्त चलतली. ह्या सर्तीचें उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. We opened the 14th Acrobatic Gymnastic Asian Championship 2025. This moment carries the emotions and history. After nearly the 19 years as the Asian level gymnastic championship returns to India and it returns to Goa.
This is the first ever international acrobatic gymnastics competitions hosted by Gymnastic Federation of India, and we could not have asked for the better place to begin this new chapter. Goa may be the small in size, but our dream in sports are big. ह्या प्रीमियर आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तीन आशिया खंडातले उत्कृष्ट कलाकुसर जिमनास्ट एकठांय आयल्यात. भारतांत पयलेच खेपे एक्रोबेटिक जिमनॅस्टिक आशियाई चॅम्पियनशीप जातली. 3 दिसांच्या ह्या सर्तीन संवसारीक पावड्यावेल्या कामगिरी आणि संस्कृतीक आदान प्रदानांतल्यान कलाकुसरीच्या जिमनॅस्टिकांतली उत्कृष्ट कला दाखोवप हो ह्या चॅम्पियनशिपेचो हेत आसा. पर्यटन मळार बेकायदेशीरपणान वावुरपी दलालांची समस्या सुटावी करपा खातीर गोंयांत प्रमाणीत गायड जाय. बेकायदेशीर दलालांक पयस दवरपाक पर्यटन मळार उद्देजकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां. ते पणजे पर्यटन भवनांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. पर्यटन मळावेल्या बेकायदेशीर दलालांक पयस करपा खातीर आमकां प्रमाणीत गायड जाय. पर्यटन खातें प्रमाणीत गायड खातीर प्रशिक्षण दितात. गायड खातीर रिती पदां उपलब्ध आसात. प्रमाणीत गायड पदा खातीर गोंयकारांनी अर्ज करचे अशें आवाहन ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां. विदेशी पर्यटकांची गोंयांत येवपाची संख्या वाडल्या अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. 3 म्हयन्या आदीं पावसाच्या दिसांनी पर्यटकांच्या आंकड्यांत वाड जाल्ली अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पूर्णवेळ प्रचारकांच्या कार्याची वळख करपी पत्थर पांयांतील ह्या पुस्तकाचो प्रकाशन सुवाळो फाल्यां मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जातलो. हो सुवाळो फाल्यां म्हळ्यार 1 नोव्हेंबरा दिसा सांजे 5 वरांचेर पर्वरीच्या विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाच्या प्रांगणांत जातलो. मुखेलमंत्र्या सयत केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर मुखेल वक्ते म्हूण राष्ट्रीय स्वयंसंघाचे ज्येष्ठ प्रचारक श्री रवींद्रजी भुसारी हाजीर रावतले. गोंय शालांत मंडळान 10वीच्या मार्च 2026 परीक्षेचे अर्ज स्विकारपाक सुरवात केल्या. 22 ऑक्टोबर सावन अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या. 15 नोव्हेंबर 2025 मेरेन अतिरिक्त शुल्का बगर अर्ज करूंक मेळटली आसा. ते तारखे उपरांत मात अतिरिक्त शुल्क भरचें पडटलें. 10वेचे परीक्षेक बसपी खाजगी विद्यार्थ्यांक लेगीत त्योच तारखो लागू आसात. 2 मार्च 2026 सावन गोंय शालांत मंडळाच्या 10वेचे लेखी परीक्षेक सुरवात जातली. 2 फेब्रुवारी 2026 सावन प्रात्यक्षीक परीक्षा सुरवात जाता. गोंयभरांत 32 परीक्षा केंद्रांनी ही परीक्षा जातली. उर्दू माध्यमाची परीक्षा मात मडगांव, पणजी, वाळपय आनी वास्को ह्या 4 केंद्रांचेर जातली. सगळ्या शाळा मुखेल्यांनी आपापल्या शाळांनी परीक्षे विशींची म्हायती दिवची अशें गोंय शालांत मंडळाचे सचिव विद्यादत्त नाईक हांणी एका परिपत्रका वरवीं कळीत केलां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान शिक्षण पात्रताय परीक्षा 9 आनी 10 डिसेंबर 2025 दिसा सांजेची 3 ते 5:30 वरां मजगतीं घेवपाचें थारायलां. ही परीक्षा सीबीटी पद्दतीन उत्तर गोंयांत सेंट झेवियर हायर सेकंडरी स्कूल म्हापशें बार्देश आनी दक्षिण गोंयांत रोजरी हायर सेकंडरी स्कूल नावेली साश्ट ह्या 2 केंद्रांचेर आयोजीत करतले. 1ली ते 8वीच्या वर्गांत शिकोवपाक शिक्षक म्हूण नेमणूक जावपाक उमेदवार ही परीक्षा पास जावपाक जाय. परीक्षे खातीर 1 ते 15 नोव्हेंबर 2025 मेरेन ऑनलायन अर्ज करपाक जाय. उमेदवारान निवड केल्ल्या संबंदीत परीक्षा केंद्राचेर 5 आनी 6 डिसेंबर 2025 दिसा बायोमेट्रीक नोंदणी आनी प्रशिक्षण आयोजीत करतले. दिव्यांग उमेदवारांक शुल्क फारीक करचें पडचें ना. हवामान. सध्या राज्यांत कांय जाग्यांचेर उटंगाराचो पावस पडत आसा. फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड 15.6 मिलीमीटर पावस सांखळे आनी सगळ्यांत उणो 6.2 मिलीमीटर पावस काणकोणां पडला अशी माहिती पणजे वेधशाळेन दिल्या. आयज पणजे चडांत चड तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.2 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय खेळां आनी युवा मंत्री
डॉक्टर मनसुख मांडविया हांचे हाजेरीन आयज राज्यांतल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर फिडे विश्व करंडक बुद्धीबळ सर्तीचो उक्तावण सुवाळो दबाजान जालो. अखंड भारत घडोवन सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी समृद्ध भारत साकारला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज एकताय दिसाच्या कार्यावळीन उलयतना म्हटलां. करासवाडा म्हापसा हांगा आयोजीत 14व्या एक्रोबॅटिक जिमनॅस्टीक आशियाई चॅम्पियनशीप 2025 उक्तावण आयज मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रचारकाच्या कार्याची वळख करपी पत्तर पांयांतील पुस्तकाचे प्रकाशन सुवाळो फाल्यां पोरवरे जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.